मजाक। हे प्रभु A few moments later. কি বুঝলে, চলো আরেকটা নতুন প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। শুধু পাদা পাদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আর মজা নাও। চলো रुको जरा सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा लगा मेरा मजाक? A few moments later. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा लगा मेरा मजाक? रुको जरा सबर। A few moments later. মারো। लेकिन एक सेकंड। মারবে, ঠিক আছে। বলছো না? কি হলো?